Yesu Kristo, Mungu wa yote, Mungu wa vyote, sisi tuko hapa, tumeweka mikono yetu kwa niaba yako. Tunaweka mikono yetu ili ndoa hii ikawe chanzo cha utukufu wako duniani. Udhaifu wote uliokuipiana, udhaifu wote uliokuatuma, ukameze na neema nyingi utakayoiweka ndani ya Ipiana, ndani ya Tuma. Mungu uliye kweli, kutokea hapa ule uwezo wa milele wa jambo kubwa linalopaswa kutendeka duniani, Mungu, likatokea kwao, ama wao wakawe sababu ya kulisukuma jambo hilo litokee duniani katika jina la Yesu. Ndoa yao ikawe kwa ajili ya uwezo wako na utukufu wako duniani, na wasindikizaji wao, wasaidizi wao katika jina la Yesu. Mungu ni kweli, naombea ndoa yao, naombea maisha yao, lakini pia wakawe nguvu, wakawe msaada, wakawe baraka kwa ndoa hii katika jina la Yesu. Mungu ni kweli, ninaomba tena, narudia ya kwamba Mungu, jambo la milele kubwa linalotaka kutendeka duniani likatendeke kupitia vijana hawa, likatendeke kupitia ndoa yao, likatendeke kupitia ndoa zao, na kama sio wao, basi wao wakasimame nyuma kulisukuma jambo hilo na liende kutokea. Mungu, fanya jambo duniani, tumia hata vitu dhaifu, tumia hata namna za wanadamu ili jambo hilo liweze kutokea katika jina la Yesu Kristo. Tunawabariki na watu wote tuseme